IR number 12223, boarding display drive it for retail. Done po. Sales, IR number 1224, October 7, Kilo Retail. Done po. IR 13416, mannequin change to Christmas display. Bali, nagawa na po namin. IR 13639, not finalized damage. Bali, ito po, na-finalize na po namin. IR 13643, messy under stair. Bali, ito po, nalinis na po namin. Yan po siya. Stock room for arrange. IR number 12212. Yan, naayos na po namin siya. Yan po. IR 13645, stock room racks, no label. Bali, ito po, nalagyan na po namin sila ng label. Ayan po, hanggang baba. James Castroverde, production area for arrange. IR number 13646. Yan po. IR number 13647. Ayan po, wala na po siyang nakapatong ng mga box. IR 13648, wrong placement of mode of payment. Bali, dito po, naayos na po namin siya. Nandito po siya sa may harapan ng cashier area. IR 13649, wrong placing. So bali basurahan po siya, hindi po siya patungan. Bali nakuha na po yung item ng customer. Ayan po. IR 13650, for overdue parcel not received. Bali, ito po, na-receive na po namin. IR 13653, cube clock display, wrong time po. So bali na set ko na po siya, ma'am. Ito na yan po. IR 13652, other clock display not working. Bali na palitan ko na po lahat ng battery, ma'am. Nalagyan ko na po lahat. Yan po. Stock room for arrange. Nalinis na po namin. Yan po. IR number 12212. Yan po, nalinis na po namin. Thank you po.